Bom dia, irmãos. 皆さん改めておはようございます。 Sair de férias é bom, mas voltar para casa é muito melhor. 休暇を取るのは本当にいいことですけど、もっといいことっていうのは戻ってくるということです。 Os 4 primeiros dias parecia que a gente já estava 2 semanas fora. もう休暇の 4日ぐらいはもう2週間ぐらいいないかのように感じました。 Chega domingo, a gente não encontra as pessoas e parece que já passou mais 2 semanas então. そして日曜日になったら、この教会の人たちに会わなかったら、また2週間が過ぎたかのように感じま Mas す。 é bom ver cada um de vocês. でもまた皆様一人一人に会えるのは本当に喜ばしいことです。 O nosso texto tem tudo a ver com o tema que está colocado aqui, projetado. 本日の私の聖書の箇所はこのテーマとすごくつながっているのです。 Eu gostaria que nessa manhã a gente pudesse meditar. 今日この朝私たちが考えるためにこのテーマというのは、嵐の中には救いがあるというテーマです。 Nesse texto, os discípulos eles se encontram numa situação que envolvia 2 coisas. この箇所で弟子たちは2つの状況にいました。 Primeiro é que eles não tinham controle, não importasse a decisão que eles tomassem. まず最初は彼らはどんな決断をとっても自分たちは何も支配することができない。 Mas também envolvia a decisão que eles tomassem. でもそれも彼らの取る決断にもよるものでした。 Parece uma contradição, mas não é, a gente já vai entender no texto. なんか反対みたいなことですけど、すぐ理解します。 Tem situações da nossa vida que fogem ao nosso controle totalmente. 確かに私たちの人生ではもう本当に何もコントロールできないという状況があります。 Você planejou, trabalhou, se dedicou para algo e de repente muda a direção. そのために一生懸命計画して一生懸命したけど、この方向が変わってしま De forma imprevisível e até indesejável. う。もう待ってもいないような状況、そして待ってもいない形で。 Não foi isso que eu quis lá no começo. 私はそういうことを求めていたわけではありません。 E surge mesmo quando a gente faz tudo certo. それは私たちが全てちゃんとしていたとしてもそういうことが起こります。 Já passou por isso? 皆さんはそういう経験したことありますか？ Você guardou, para quem é daquela época lá do que a inflação, a maquininha da inflação trabalhava, trocando os preços toda hora, guardou dinheiro em casa, um monte de dinheiro. 皆さんは多分昔の方でそのインフレがすごいもう上がってて、もう毎日値段が変わっていたという時代には皆様はお金を貯めていました。 A moeda mudou, aquele dinheiro que você guardou já não valia tanta coisa. そして結局お金が変わってしまって自分が貯めていたお金はもう無駄になってしまった。 Quem tinha dinheiro na poupança, o governo tomou dinheiro. そして貯金していたお金はみんな政府に取られた。 Mesmo quando a gente faz tudo certo. 私たちがどれだけ正しいことをしたとしても。 E a experiência milagrosa que o texto de hoje nos traz relata que não é a primeira vez que os discípulos viam ou experimentavam milagre. で今日私たちが読んだ箇所の奇跡っていうのは弟子たちは初めて見た奇跡ではなかったのです。 Se você volta nos capítulos anteriores de Mateus, você vai ler a respeito de cura de leprosos, Jesus ensinando, multiplicando pães para uma multidão. もし皆様がちょっとマタイの福音書戻りますと、雷病人が癒されたり、またイエス・キリストが大勢の人たちに食べさせたり。 Mas dessa vez era diferente. でも今回は他の奇跡とは違かったのです。 Porque não era um milagre na vida do outro. それは違う人の人生での奇跡ではなかったのです。 Não era uma necessidade na vida de outros. 誰かの人生の必要性でもなかったのです。 Eles precisavam de um milagre naquele momento. 弟子たち自身がその奇跡を必要としていました。 Eles precisavam de socorro naquele momento. 弟子たちが助けを求めていたのです。 Não importa quanta experiência a gente tenha, quanto calejado a gente esteja já na vida, sempre há uma tempestade que nos abala. 私たちがどれだけ経験を持っていたとしても、私たちがどれだけ強いと思っても、こういう状況に陥ってしまいます。 Sempre há uma tempestade que a gente não está preparado para ela. 私たちがもう本当に準備ができていないような嵐が来るのです。 É diferente de quando acontece com a gente e não com os outros. それは私たちに起こると本当に違うものなのです。 Quando a gente precisa de um milagre. 私たちが奇跡が必要な時。 E essa experiência com Jesus começou justamente quando eles obedeceram a uma ordem de Jesus.
で、この経験というのは彼らがイエス・キリストの命令に従った時に起こったのです。 Verso 22 do capítulo 14 de Mateus. マタイの14章の22節。 Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele se despedia das multidões. それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を介してしまわれた。 Mas a gente tem a ideia equivocada de que se eu andar com Jesus, então tudo vai correr nos trilhos. 私たちは時にはイエス様と共に歩いているから、もうすべて順調よく行くという気持ちになります。 Ou pelo menos nos nossos trilhos, que a gente gostaria que andasse. それは多分私たちが歩みたいという道に。 Agora eu vou prosperar. これから私は順調よく行くでしょう。 Agora eu vou avançar. 私はこれから進むでしょう。 Agora eu vou crescer. もっと成長するでしょう。 E de repente algo acontece. でも突然何かが起こります。 Andar com Jesus não nos livra das dificuldades e das dores. 私たちがイエス様と歩いているからといって痛みや、傷に負わないということではありません。 Nós vivemos num mundo caído, 私たちはもう本当に罪だらけの世の中に生きています。 onde o mesmo sol está sobre maus e bons. 同じ太陽が悪い人と良い人に照らされているのです。 A gente vive num mundo de relacionamentos imperfeitos, もう、ダメな人間関係の中に生きています。 de pessoas imperfeitas. 不完全な人間の間の中に生きています。 O próprio Jesus avisou os discípulos no Evangelho de João, registrado em João 16:33, que nós teríamos aflições. イエス・キリストご自身も、この世の中では困難がありますよと言われました。 Vocês no mundo passarão por aflições. あなた方は世にあっては困難があります。 Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。 Mas a vitória de Cristo não nos livra das aflições do mundo. だからといってイエス・キリストの勝利があるから私たちには何も問題がないというわけではありません。 Mas nas aflições ele passa conosco. でも困難な時、イエス・キリストは私たちと共に通ってくれます。 Se não temos poder para mudar as situações e até as pessoas que a gente gostaria, o que resta fazer então? では私たちが状況を変えることもできない、相手を変えることもできない、どうするべきでしょうか。 Nós podemos escolher obedecer a Deus. 私たちは神様に従うことを選べます。 Por mais desafiadora que seja a situação, obedecer a Deus, ainda que todos digam não, é o caminho. どれだけ大変na状況の中でも、みんながダメですよと言ったとしても神様に従いましょう。 Ontem eu concluí a devocional do aplicativo da Bíblia a respeito da vida de João Batista. 私は昨日聖書のアプリで、デボーション終わりました。それはバプテスマヨハネの人生について。 Homem de Deus. 神様のしもべでした。 Homem que levava a sério as coisas de Deus. そして神様のことを真剣に見ていました。 E em momento algum, exceto no momento que ele estava preso, mas nos outros momentos da sua vida, ele sempre foi muito firme com respeito à sua convicção de quem era Jesus. そして彼はずっとイエス・キリストが誰であるかという確信を持っていました。 Ele escolheu obedecer a Deus. 彼は神様に従うことを選びました。 Ele escolheu dar ouvidos ao que Deus tinha para ele. 神様の声を聞くことを選びました。 Mesmo quando ele era uma voz a clamar no deserto, era só ele falando às vezes para o nada, ele estava firme. 時にはもう砂漠に叫んでいるかのように誰も聞いていなかった叫んでいましたけど、それでも神様に従っていました。 Quando vem tempestades no casamento, 結婚生活に嵐が来たとしても、 tempestades na profissão, 仕事場でもあったとしても、 na fase da faculdade, 大学の時でも、 são momentos que revelam quem, naquilo que realmente nós cremos. その時こそ私たちが誰を信じるかということが現れます。 É fácil de andar com Deus quando Ele dá todas as coisas. 神様が全てを与える時に神様と共に歩むのは簡単です。 Mas e quando a resposta dele é não? でも神様の答えがいいえだったら、 E quando a resposta de Deus é um silêncio, é um espere, たとえ神様の答えが沈黙であったら、 continuamos obedecendo a Ele. 私たちは神様に従い続けるのでしょうか。 Enquanto os discípulos estavam
sob a ordem de Jesus, indo para outra margem, uma tempestade os acomete. 弟子たちが向こう岸へイエス様に従って向こう岸へ行っている時に嵐に遭います。 Não eram ondas pequenas. 低い波ではなかったので Verso す。 24. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, distantes do lugar seguro, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. 24節、しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。 Uma tempestade se levantou. 嵐が来ました。 E aquela região é muito comum, ainda hoje, do nada, formar uma tempestade e fazer virar os barcos. その地方は今でも、突然嵐が来るというところなので Por す。 causa da geografia do local. そこの地理によるのです。 Eles sabiam que aquilo era muito comum, muito provável. 彼らはそういうことが普通であるということをよく知っていました。 Mas aquela parecia ser diferente das outras tempestades. でもあの嵐は他の嵐とは違うかのように見ました。 Mateus faz questão de usar a expressão lutavam contra as ondas. ここにマタイははっきりと波に悩まされていたと書かれます。 Estavam resistindo duramente 一生懸命、向かっていました。 com todas as forças. 自分の力、全力を使って。 Era 3 da manhã e eles ainda estavam nessa situação. まだ夜中の3時になってしまったけど、それでも同じ状況にいました。 3 da manhã sem chegar do outro lado que era tão próximo. もう本当にそのすぐ近くだったんですけども、夜中の3時になってもまだついてなかったのです。 E naquela hora, Jesus aparece andando sobre as águas indo na direção deles. その時、イエス様が湖の上を歩いて彼らの方に向かっていきました。 Mas pensa comigo. Você já viu alguém andando sobre água? 皆さん考えてみてください。誰かが水の上を歩いてるの見たことありますか？ Eu acho que não assustaria mais ou menos se Jesus viesse voando. もしイエス様が飛んできたらそんなにびっくりしないと思います。 O que poderia ser alívio virou pânico para eles. 安心する、よりも本当にパニックを起こしてしまいま Isso し aqui eles nem assistiram um filme de terror. Mas imagina eles vendo alguém andando sobre a água na direção deles e eles se assustam. た。ですから皆さん想像してみてください。夜中の3時に誰かが水の歩いて彼らの方に向かっているのを見たらどれだけびっくりするでしょうか。 Eles não estavam entendendo que era Jesus. 彼らはイエス様であるということを理解していませんでした。 Como muitas vezes a gente não entende as soluções de Deus que parecem estranhas para nós. 私たちの時には変な解決かのように見えますけど、それが多分神様の解決かもしれないのです。 Deus, por que o Senhor está fazendo isso? 神様なぜこんなことしてるのですか？ Eu não estou entendendo. 私は理解できません。 E quando o medo estava agindo ali no ápice, eles não tinham para onde correr mesmo, estavam no barco. Jesus disse: não tenham medo. もう彼らがもう本当に恐れてどうしようもない時にイエス・キリストはしっかりしなさいと言われます。 Sou eu. 私だ。 E ainda assim Pedro, sendo Pedro, como quem tivesse dúvidas ainda fala: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até o Senhor andando sobre as águas. で、ペテロはまだ疑って主よ、もしあなたでしたら私に水の歩いてここまで来いとお命じになってくださいと言われました。 Porque se for Jesus eu vou andar. もしイエス様だったら私は歩くことができるでしょう。 Mas perceba que o pedido de Pedro não foi primeiramente um ato de fé. でも皆さん気づいてください。ここは信仰の態度ではなかったのです。 Mas um sinal de dúvida. でも疑いの印です。 Se fosse fé, eu diria: ufa, Jesus, quase matei de coração. もし信仰の印だったら、ああ、びっくりしましたよ、イエス様と言ったでしょう。 Mas algum traço de dúvida existia no coração de Pedro. でも、ペテロの心にはまだ疑いがあったのです。 Quantas vezes a gente não fica disfarçando o nosso medo, a nossa dúvida? 私たちも自分の恐れをどれだけごまかそうとしているのでしょうか。 Não, vai dar tudo certo. いや、最後には全てうまくいく。 Tá tudo sob controle. 大丈夫で E す。 por dentro a gente está com os joelhos tremendo. でも、心の中も震えているのです。 Tememos não dar certo. もう失敗するのを恐れています。 Quantas vezes nós temos dúvidas, temos medo, どれだけ私たちは恐れて、いろんな疑問を持っているのでしょうか。 mas falta-nos honestidade
com a gente mesmo para dizer: eu estou com medo. でも正直に自分は怖いということができないのです。 Não sei onde vai dar. どこにたどり着くか分かりません。 Não sei se vou suportar. 私は我慢できるか分かりません。 E Pedro assumiu. でもペテロはそれを、理解しました。 E então Jesus disse: venha. そしてイエス・キリストは来なさいと言われました。 E Pedro foi pela fé. そしてペテロは信仰によって行きました。 Ele foi, ele saiu do barco, porque Jesus disse: venha. 彼は船から出ていたのはイエス・キリストが来なさいと言ったからです。 Uma preciosa lição de fé aqui para nós. これは本当に大切な信仰の、ことです。 Fé não é o na-o que determinar o que deve acontecer e acreditar nisso. 信仰というのは自分が、これが絶対成功するということを信じるのではありません。 Fé não é uma confissão positiva de algo que eu desejo que vai acontecer. また信仰というのは自分がそれが成功してほしいからそれをいつも言ってるということでもありません。 Fé é você crer no que Deus disse na palavra e viver conforme. 信仰というのはこの御言葉が神様の言葉であるということを信じてそれに従うのです。 A fé que deve direcionar os nossos passos. 信仰によって私たちは導かれないといけません。 Essa fé que tem por base em quem Deus é e em que Ele diz. この信仰というのは神様が誰であるか、神様が自分が誰であるかという確信です。 Nós não precisamos de um grande sinal para isso. 私たちはそのために大きな印は必要ではありません。 Nós não precisamos que um profeta venha e fale: assim diz o Senhor. そしてまた預言者が来て神様はこう言ってますよという必要もありません。 Porque o que nós precisamos já temos na palavra. 私たちが必要としているものはこの御言葉にあるからです。 Não que Deus não use homens e mulheres para isso. 確かに神様はいろんな人たちを使わせます。 Mas a palavra de Deus já fala o que nós precisamos. でもこの御言葉には私が必要としているものが全て書いてあります。 Porque é a palavra de Deus que é a nossa regra de fé e prática. この御言葉こそ私たちの信仰のもとですから。 Ela que dá os parâmetros para aquilo que nos dá segurança. この、御言葉が私たちに、安心をもたらせてくれます。 O apóstolo Paulo insistiu isso com seu jovem pastor Timóteo. 使徒パウロは若いテモテに、こういうことを言われました。 2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. 第2テモテの手紙の3章の16節と17節には、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。 Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. É pela palavra que a gente discerne o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro e o que é falso. この御言葉によって私たちは何が良いのか何が悪いのか何が正しいのか何が間違っているのか何が、真実なのか何が偽物かということが分かります。 Pedro só desceu do barco, colocou os pés na água depois que Jesus disse: venha. ペテロは船から出て水の上を歩いたのはイエス・キリストが来なさいと言ったからで Se す。 a gente quer crescer como pessoa, como cristão, como pai, como mãe, como marido, em qualquer área da nossa vida, a gente precisa ouvir o que Deus já falou. もし私たちが本当に成長したいのならば神様が言っていることに耳を傾けなければいけません。 Não é o que homens dizem que Deus falou, mas o que Deus diz na sua palavra. 誰かが神様について語ったことではなく、この御言葉が語っていることです。 Homens falham, Deus não. 人間は確かに失敗します。神様は絶対に失敗しません。 Em segundo lugar, escolha depender totalmente de Deus. そして2番目に、完全に神様に頼りましょう。 Enquanto Pedro mantinha os olhos em Jesus, ele estava andando sobre as águas. ペテロがイエス様を見ていたときには、彼は水の上を歩くことができました。 Enquanto ele olhava para o Senhor, ele experimentou o sobrenatural na vida dele. イエス・キリストを見ていたときには、彼は本当に不思議なことを見ることができま Mas した。 quando Pedro deixou de olhar para Jesus, verso 30,
Mas quando reparou o vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. でも30節、ところが風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主よ、助けてくださいと言った。 Pedro deixou de olhar para Jesus e ficou olhando o tamanho das ondas. ペテロはイエス・キリストを見ないで波の大きさを見ました。 Jesus era real. イエス・キリストは真実でした。 As ondas também eram reais. 波も確かに本当にありました。 Isso revela dois aspectos da fé. ここには信仰のことについて、私たちの信仰について2つのことを表しま Em す。 primeiro lugar, que ela é frágil. 私たちの信仰というのは弱いものです。 Pedro teve a coragem de descer na tempestade, descer do barco, colocar os pés nas águas. Mas de repente aquela fé que parecia tão grandiosa desaparece. ペテロは勇気を持って船から出て水の上を歩いていたのですけど、突然その信仰がなくなったのかのようです。 E ele clama a Deus: そして叫びます。 Salva-me, Senhor! 主よ、助けてください。 Clamar a Deus não é falta de fé. 主に叫んだからといって信仰がないということではありません。 Não é mero desespero. ただもう恐れただけではありません。 É a declaração aberta e honesta de que sozinho não é capaz. それはもうはっきりと一人では自分を救うことができないっていう証言なのです。 Senhor, eu quero, mas eu não dou conta. 主よ、私はしたいのですけどできません。 E não há nada de vergonhoso nisso. でそれには恥ずかしいことは一切ありません。 Na verdade, enquanto a gente tiver um fio de esperança de que a gente pode algo, a gente não confiará em Cristo. 私たちは自分で何かができるということを考えていたら確かに何もできません。 Em segundo lugar, que precisa estar ancorada no caráter de Deus. 2番目には神様の性格にとどまっていなければいけません。 Em quem Ele é. 神様が誰であるか。 Deus, não estou entendendo nada. 神様、私は今理解できません。 Eu sinto as dores ainda. まだ痛みはあります。 Mas eu sei que o Senhor é justo e bom em tudo o que faz. でも神様が義の方であり、良い方であることを信じま Eu す。 sei que o Senhor é um Deus de misericórdia. 憐れみ深い方であることを信じます。 Quando a gente deixa de ouvir Deus e passa a ouvir o medo, ouvir o que o coração está dizendo, faça, é inevitável, a gente começa a afundar mesmo. 私たちがもう神の声を聞かないで、そして私たちの恐れの声を聞いたり、私たちの心の声を聞いたときには、私たちも沈むのです。 Depender totalmente de Deus significa confiar que Ele está à frente. 神様に全てによって頼るということは、神様が全てをしてくださるということを信じるのです。 Que a minha força é pequena, mas Ele é forte. 私の力は弱いけど、神様は強いのです。 Diante das situações, 状況の中で、 precisamos depender totalmente de Deus. 私たちは本当に神様に頼るべきです。 E por último, escolha confiar. そして最後には、信じることを選びましょう。 Pedro estava indo bem até que deixou de olhar para Jesus. ペテロは順調よく言っていました。でも、イエス様から目を離れた時には、全てダメになってしまいました。 É muito fácil julgar Pedro nessa hora, né? Como assim, Pedro? こんな時にペテロを判断するのは簡単なことです。 Você viu tanta coisa, ensinou tantas outras pessoas, e agora, quando é a sua vez, você falha? ペテロ、なぜあなたはあれだけ立派なことを見て、立派なことを教えたのに、自分の時になったらなぜあなたは失敗するのですか？ Você já teve essa conversa com você mesmo? 皆さんは自分自身とこういう話をしたことありますか？ Ajudei tanta gente e agora eu não consigo nem me ajudar. 私はいろんな人を助けてきたのに、今は自分のことさえも助けることができない。 Dei direção para tanta gente e eu estou perdido. いろんな人に道を教えたのに、今自分が迷っている。 Bem da verdade que nós precisamos ouvir de Jesus. Como é pequena a sua fé. 私たちの時には、あなたの信仰はどれだけ薄いのかということを聞かなければいけません。 Não que Jesus quer expor, simplesmente expor a nossa fraqueza. それはただイエス様が私たちの弱さを見せたいだけではありませ Ele ん。 quer nos lembrar, não tenha medo, sou eu. イエス・キリストが思い出させたいのは、恐れなくってもいいです。私ですよという言葉で E no す。 mesmo instante, Jesus estende a mão e salva Pedro.
そこでイエス・キリストはすぐに手を伸ばして彼を掴んで救ってくださいました。 Pedro não estava tão perto do barco, então não tinha nem condições de voltar para o barco. ペテロはもう船から離れていたので船に戻ることはできませんでした。 Não tinha barco para salvar, estava longe da terra, restava apenas Jesus. ですから船からも遠いし地上からも遠いしもうイエス様しかいませんでした。 Na tempestade, escolha confiar no Senhor. ですから嵐の中でイエス・キリストを信じることを選びましょう。 É Ele quem te salva, イエス・キリストこそが救ってくれま é Ele す。 quem te sustenta. イエス・キリストこそが支えてくれます。 Confiar no Senhor é uma escolha, イエス・キリストを信じるというのは一つの決断です。 é uma decisão que a gente precisa tomar diante de cada situação que a gente enfrenta. すべての状況によって私たちはこの決断を取るべきです。 Especialmente naquela que vem e nos leva para um lugar onde a gente não consegue enxergar a esperança. 特に私たちがもう先が見えないような状況の中で Não caminhe pelo que seus olhos veem, 自分が見ることによって歩まないでください。 pelo que seu coração sente, 自分の心が感じていることによって pelo que sua limitada razão consegue compreender. 自分の理解、もう限界されている理解によるのではなく Deus já conhece os nossos dramas, 神様は私たちのことをよく知っておられます。 sabe das nossas fraquezas, 私たちの弱さも知っており das ます。 nossas dores, das nossas dúvidas. 私たちの痛み、私たちの疑問 Leva até Ele. ですからすべて神様に委ねましょう。 2026 pode ser um ano pesado, difícil, ou pode ser um ano onde o Senhor estará pegando a nossa mão e nos trazendo para o barco de volta. 2026年は皆様によって本当に大変な年になるのか、それともイエス様が皆様の手を掴んでまた船にあげるのか。 O Senhor está dizendo hoje, sou eu. 今日、イエス様は言っています。しっかりしなさい。私です。私がここにいます。 Baixe sua cabeça. 目を閉じてください。 Qual é a sua tempestade hoje? 今日の皆様の嵐は何でしょうか。 Onde dói? どこが痛いのでしょうか。 Onde você tem medo? どこに恐れがあるのでしょうか。 Onde você está sem direção? どこで迷っているのでしょうか。 A gente pode colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu estou com medo, Deus, eu não sei. 私たちは神様の前で主よ、私は怖いのです。何も知らないのですと言えるのです。 Estou cansado. もう疲れました。 Preciso, Senhor, que o Senhor me dirija. あなたの導きが必要なのです。 Eu não quero tentar e tentar e tentar e patinando sem sair do lugar. 繰り返してもう何回もやって何回も滑るのはもう疲れました。 Preciso que o Senhor vá no barco comigo. 私と一緒に船に乗ってください。 Que o Senhor conduza o barco. 私の船を導いてください。 Que o Senhor direcione o leme da minha vida para eu ir para a direção que tem vida. 私の船の舵を取って私を導いてください。 Escolha confiar em Deus. 今日、神様を信じることを選びましょう。 Escolha obedecer a Deus. 今日、神様に従うことを選びましょう。 Escolha entregar tudo. 今日、すべてイエス・キリストに委ねましょう。 Porque quando a gente não puder caminhar, Ele nos carregará. 私たちがもう歩けないときに、イエス様が私たちを担いでくださるからです。 Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. 主よ、この日を本当に感謝します。 Muitas vezes a tua igreja é como um batalhão de soldados feridos. 時にこの教会はもう傷ついた軍人のようなのです。 Mancando, sangrando. もう血を流して傷だらけなのかもしれません。 Mas sabemos que no reino do Senhor também tem hospital dentro do quartel. でも神様の御国の中では病院があるということも知っています。 Onde o Senhor quer tratar de nós para que a gente possa, mais uma vez, se levantar. 私たちがまた立ち上がれるために神様は私たち一人一人を癒したいのです。 Mas para onde iremos se o nosso general não está à nossa frente? 私たちの群衆が私たちの前にいなければ私たちはどこに行くのでしょうか。 Como chegaremos a algum lugar se não sabemos se o que estamos pretendendo fazer o Senhor aprova? 私たちが神様がそれを受け入れてくれるかどうかを知らないのならばどこに行くことができるのでしょうか。 Para quem iremos, Senhor? 誰の
とへ行くのでしょう O か。 Senhor tem as palavras de vida eterna. あなたこそ永遠の命の言葉を持っています。 Pai, que a igreja Aliança Cristã Missionária de Atibaia, em 2026, possa ser uma igreja que caminha pela fé. このアチバイアのアライアンス教会がこの新しい年に信仰を持って歩むことができますようにと導いてください。 Que na tempestade vai ser uma igreja que vai clamar ao Senhor. 嵐の中で私たちが本当に神様に叫ぶことができますように。 Para que quando chegar na margem, Senhor Deus, possa ser instrumento de salvação para muita gente. 私たちが向こう岸に着いたら多くの人たちの人生に祝福となるために Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos ama. 神様は愛の神であることを本当に感謝します。 Que sequer negou o seu único filho por amor a nós. 私たちを愛してくださったために自分の御子イエス・キリスト